pero nagliwat ang patakaran, ikaw out, ikaw bilin. Te? Okay, gambalang bata. Nay, pangita, iko tatay. Bata mo na, day? Okay. Pungko, today dumaintra ka pa ya, kabata pa sa imo. Okay, my boyfriend. Wala. Natingala ka pa. Wala ka boyfriend, kaya wala ka gasalo. Okay? Okay. Mapili tadi sa ilabi, oh. Bo, Diyos ko. Ang iban daw wala na lutas. Ang iban daw mga akyat bahay. Ang iban daw sa CCTV gagwa. Okay, linya. Amo na, linya, tadlong. One line, gentlemen. Uy, ang isa daw si Ninyo Mulak. Ang isa daw si Bandolp na, ano man. Okay. Can I have your name again, dear? Angeli. Okay. Since Angeli wala ka boyfriend, sa out of, kinsi di ka mo sang one line, tig-agit, sa out of 7 equally good-looking hunks, bonali, payam yan, dalagin sa hunk, bisyosa, pagid siya, niya pa na dalagin ko ba, pasaliga, buot mo to. Okay, out of 7, papilion ta ka isa, amo ng parison mo, ha? May pastor, ay naman. Makapkapanay, taday. Hambal balas ang bride, pwede ko no sadya. Sila nga 7, kapkapon mo. Kung sino na namian mo, pares ko sa imo, ha? Okay, mix klatanay. Bandolp, baylo ka mo ni Litulapid. Litulapid, baylo ka mo ni Bandolp. Dali. Nahan. Okay? Ikaw ya, Coco. Boy bongot, Coco. Ikaw sa ikaduha. Coco Pimentel. Very good. Baylo ka mo ni Derek. Wow! Derek Paulate. Okay? Ikaw ya, Enchong. Wow, kay katasa sa tunga ka, Enchong. Enchong Joey Marquez. And of course, ang katapusan, si Boy Hilanat. Sige pa Hilanat mo to kung hapon. Why na? Okay. Itago ta ka sa ngalan nga, anong bagay sa imong itsura man? Sam. Wow! Sami Lagmay. O, dira ka lang. Okay. Dear, can I have your hand? Okay, behave. Quiet ka mga 7, ha? Guy number 1. Boy Kagat. Ang boyon niya, dako pa sa boyon ko. Guy number 2. Boy Burangos. Also known as oiliness is next to poverty. Wala gito pulbos. Guy number 3. Boy CCTV. Ay, area number 4, Boy Lotas. Toto, kumusta mga immunize mo? Mga BCG, polio. Okay na? 4, 3, 2, 1. Boy number 5, Boy Toslok. Kaya po, taga panoslok. Guy number 6, Boy Kagawad. Kino talahaon. Toto, pila na subong ang vacuum cleaner. And finally, guy number 7, Boy Hilanat. What number do you want for this lovely lady? 1 to 7. Number 2. Uy, bagay sila. Daw magtiyo sila nga 2. Number 4. 1, 2, 3, 4. Si Boy alang-alang, guro. May obra ka na to? Are you working? Studying pa. Way pa ng future, day. Maayo pa na alawan sa imo, day. Number 1. Ay, abaw. Si Boy Dilak. Also known as Bandolp. No, damo fan si number 1. Okay ka mo ko number 1 piliyon niya. Hindi. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oy, pwede namin si number 6, no? Kido katalahaon daw. Gamay atin sa Yasuna. Nauna ka to sa Malacanang to. Oo, sige. Number 7. Ay, pwede man si 7. Si Boy Hilanat. Actually, tanan sila pwede. Pati si 2. O sige, number ano, day? Day, gabi na, day. Sabat na, day. Ako pa mahulat. Ako ma-adjust. Number? Ako malo. Number 1. Day lagid, number. Day lagid. Behave. Number? 1. Day lagid. Palapit. Day lagid. Palapit. Kay mo yung... Boy, number 1! Congratulations! Sa presinto ka magpaliwanag. Okay.
Hindi ka mag-inarte kay Pirdi sa balakon kamo nga duwa madayunay. Okay, day po. Uy, wala ka mo nagdaog pungko na kamo to. Pungko. Mapakapkap sila yaliwat. Pungko di day. Okay, number 1. This is number 1. Bandolp. Balik di anay Bandolp. Dali di anay. Dali di. Si Toto. Oh, amo ni ho. Dali di number 2. Standby ka lang. Dali ka sa piyak na side Toto. Okay, can I have your name? Farren. Very beautiful name. You are? Carlo. Okay, Farren, Carlo, kamong adwakis. Joke lang. Ay, dapat disidir man sa ho. Okay, sila yung adwa ang partner. Ikaw ya emotional support. Okay lang? Okay. Can I have your name? Angeline. You are? Carlo, Angeline. Angeline, Carlo. Carlo, Kiss, Angeline. Sa Guya Biso-Beso daw, friend. Bla. Ma'am, wala na yan. Ha? Masa akong kamalisin siya, tatay ako na aw. Mamangkot. Ha? Baka magalit. Tanungin mo siya, magagalit po kayo, dear? Hindi naman po. Oh, sige. Dili sa kilid, oh. Okay. Sige. Sige na. O later. Later! Maindi-indi pa matusik mo lang gali. Kalain sa'yo, yakigaan mo na sa'yo. Nga aga kinam-kinam. Kanong matyagan mo ni Sudaan? Okay, Tuto, you hold her hand. Ayan, ikaw ang moral support. O, dira ka lang. O, hasta alas 10, amo lang ka muna. Pero di sa Paris mo dayo, ha? O, moral support. In kaso kalaman, kapisga alang sa. Okay? Sir, kindly remove the garter, please. O, ma'am, ano tani? Ma'am, una na ka mo, ma'am. O, ma'am, arip ako di, ma'am. Thank you. Salamat sa respeto, ma'am, ha? Nya kay gampang, pamakamuda mauna na lang kami. Ay, si ma'am ho. Remove the garter, please. Yan. Tuto. Just make sure you are removing the right garter. Right or left, don't answer center. Right. Okay, right. Tuto, daw kadugay gid. Anong ginahira mo da? Okay, we have the garter. Give that garter to Bogart. Bogrong, dira ka lang, si Bogart lang. Okay? You kneel down. Yan. For a change, Tuto, duhaon mo ya katiil. Pasaka, tas naging sa liog, ay kabit ato sa ho. Okay, right. Sa right nga tiil ni Ange. Go. Isa ka tultul right. Or left na, to. Sa laset. Okay. Stop. Right ankle. Ni ka na dugay-dugay panaog. Kadasig sa imo karon Okay. Sir, higher or lower? Higher. Ito si Bongbong Marcos ka, sir, no? Higher by how many inches? 2. Oh, 2. Kung mga mayaman, magsabat siya, chill. Gadiwal, giza, no? 2 inches higher. Go up. Grabe si Toto. Magluhod ba? Duwagid ka. Okay, dali naman ko sa akong pariente. Higher or lower, my dear? Higher. Higher. How many inches more? 3. Dukahoy lang 3. Wala H? 3 lang 3. 3! Liwat! 3. Langka pag hindi isayaw. Tuto, pasudla ko nung sa kahoy. 3. 3 inches higher. Go up. Uy, si ma'am balagali. Gidya, ma'am, ano ma'am? Dumaintra ka, ma'am, ay. Namiaan ka? Ay, hindi ka kakita. O, ma'am, dito, ikaw, ibulos ko sa bayi, ma'am. Higher or lower? Higher. Kita mo kung sintidura. Ay, last na lang. Higher by how many feet? 2. To. May mas humok ba na sa to? From. To. 2 feet. Hasta sa sulok-sulok. Okay, tutog kusog na siya, why man? Ano na ba tsagan mo? Okay lang kada? Okay. Ano na ba tsagan mo, day? Wala. Tisigihon tani day para makalaman kagid. Okay, dali naman ko kay Maninoy. Maninoy, higher ka or lower? Higher. Higher. Dako, tingog Ninoy ba? Higher 2 inches na lang, sir. Last na lang na. Okay, thank you. Nagkapisik ka dayaw? Yun ako si iyak, ha? Okay, stop. In the name of love. Thank you. Can you please stand up, the 4 of you? To tapos nakatulakat na to. Thank you, ginto, ha? Makis ka man, o sa ako na lang.
Okay. Bisusa, nag-kiss man sa tuod. Okay, do this. You face each other. Dahil tubang sa banang mo din namang hilabot sang pangabuhi. Di sang iban, dahil Amo nag-inaway lang mga tupad balay kay manghilabot. Gid. O tubang ay man ka mo. Buang magtiyo ba? At the count of 3, kiss ka mo sa lips, kamuya sa cheek, ha? Kanyo. So, ano ka tuto? Kinam-kinam ka ginaya sa babae. Wow. At the count of 3, you kiss. 1, 2, and palang. Excited! Excited! Ay, gapanami si Bogart. Feeling ko kung magdayunay ka mo, ang una nyo nga bata, pantat. Masunod sa imo to. Okay, last na lang. 1, 2, and 3. Thank you. Okay, picture. Picture. Formal to. Picture, ha? Okay, 1, 2, 3, smile. Waki. Kabalo ka magwaki? O, hindi na pagliwataan ka o galingon. Amo na. Waki na. Okay, hindi na mag-effort. Okay, 1, 2, 3, waki. Mas gwapo ka ko di kakitaon. Nilingi dyan ka. Okay, thank you. Uy, dulong na to siya to. Okay lang din sa day. Tsura lang din malain. Pabuot na siya nga tawo. Thank you very much, sir, ha. Salamat, Gid. Thank you, ladies and gentlemen. Our reception program has just ended. Madamo gid nga salamat. This has been Cyrus Alcala. Good night, and God bless us all. Let's dance. Let's celebrate. It's party time.